كل شيء. يقول العلماء هذه القاعدة والفائدة تعلم القرآن يعلمك كل شيء، من أخذها حصل على الفوز في الدنيا والآخرة. Masya Allah. Syekh memberikan kita nasihat yang berharga dan bermanfaat bahwa mengenai tentang Al-Quran mengajarkan kita segala hal. Maka barang siapa yang mendapatkan kunci ini, yaitu tentang Al-Quran, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. القرآن يعلمك محبة الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. يخبر الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين يحبون الله تبارك وتعالى، ليس فقط المحبة العادية بل يحبون الله المحبة الكبيرة. Masya Allah. Paham Bapak Ibu? Kita lanjutkan terjemahannya. Syekh Yahya Jaber memberikan kita nasihat yang pertama bahwa Al-Quran mengajarkan kepada kita semua untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Syekh Yahya Jaber membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya orang-orang yang beriman itu dia pasti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah dia pasti akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون الله محبة كبيرة. بلال رضي الله تعالى عنه كان كفار قريش إذا اشتدت الحرارة في الظهر يضعون بلال رضي الله تعالى عنه على الأرض في شدة الحرارة. ماذا يريدون منه؟ لماذا يعذبونه؟ يريدون منه أن يكفر بالله تعالى، فيرفض بلال رضي الله تعالى عنه ويتمسك بإيمانه بالله ويردد كلمة التوحيد: أحد أحد، لا إله إلا الله، أحد أحد. لماذا سيدنا بلال رضي الله تعالى يتحمل كل هذا العذاب؟ لأن قلب بلال متعلق بمحبة الله تبارك وتعالى. Masya Allah. Syekh Yahya Jaber menceritakan kepada kita semua sebuah kisah di mana ketika itu para sahabat Nabi ketika itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang kafir Quraisy menyiksa orang-orang beriman ketika itu di siang hari. Maka ada salah seorang sahabat ketika itu dia diberlentangkan badannya ke tanah, kemudian dimasukkan batu itu ke dalam tubuhnya, kemudian sampai dia kepanasan di siang hari. Namun sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah tersebut dia tidak kafir, dia tidak kembali kepada nenek moyangnya. Dia terus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan ahadun ahad, yang artinya Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Luar biasa kisah yang diceritakan kepada Syekh Yahya Jaber kepada kita semua. كيف نحصل على محبة الله تبارك وتعالى؟ المفتاح الأول المحافظة على الصلاة، صلاة الفريضة، صلاة الخمس، وصلاة النافلة. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. ما هي صفات المؤمنين؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Masya Allah. Paham Bapak Ibu? Kita lanjutkan terjemahnya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi Syekh Yahya Jaber memberikan kepada kita semua tips bagaimana cara kita menggapai cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tips yang pertama, cara kita menggapai cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan cara menjaga sholat kita, yaitu sholat 5 waktu, baik itu sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Tadi Syekh Yahya Jaber membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2 yang artinya sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa itu orang yang beriman yang beruntung? Di ayat keduanya Syekh Yahya Jaber tadi membacakan firman Allah yang artinya di mana orang-orang yang menjaga sholatnya
kemudian dia khusyuk di dalam sholatnya. Inilah orang-orang yang beriman, yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita mendapatkan cinta Allah, maka kita wajib menjaga sholat kita 5 waktu dan sholat sunnah yang lainnya. المفتاح الثاني للحصول على محبة الله تعالى اتباع سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فاتبعوني يحببكم الله. فبين الله في كتابه الكريم أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سبب للحصول على محبة الله تبارك وتعالى. Syekh Jabir memberikan kita tips kedua bagaimana cara kita menggapai cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara yang kedua, cara kita menggapai cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya kalau kita ingin cinta kepada Allah, maka kita harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.